Lihat guys, sawung tuh hancur guys. Angin topan ini nih, angin puting beliung. Tuh kecabut akar-akar guys. Makanya ngeri kalau main di sawah tuh. Udah hujan, petir, angin. Ini empang guys. Tuh rungkad. Tuh jalan kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada ular. Empang guys. Tanamin apa nih ya? Yang enak. Buaya kali. Aduh iya kayunya. Tumbang satu nih guys. Lihat banyak banget kan pohon tumbang guys. Itu lagi di Simso tuh, karena itu pohon tumbangnya di ban rumah warga guys, di ban dapur. Ya untungnya sih cuma di ban dapur, kalau di ban orang kan lumayan guys. Lumayan lah. Pada copot semua guys. Woi. Empang ngomong nih. Woi. Tumbang oleh pohon. Kayu gede-gede banget ini guys. Sayang ke kayunya bagus ini. Kayaknya gede banget nih guys. Cur. Warna gede nih.